জরানি কক পান্ডা কাছে কথা খাবানি যত তাতে প্রয়োজন খাওয়াই খাওয়াই জাম সগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 17 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারি তিনি কতর কক তোমা সাইটু হাই হাই আং নরবস্কাঙ্গ সমীর জরানি কক পান্ডাও তিনি হাই হাই কতর কক তোমানি বিসিঙ্গ जों हदा दफनि कगनो सालायनाय तामनि हिमबा अ खेबो हदा दफानो तिनो लुकुरनि बिसिङो तरजाक मानि बाय तरजाक गेनि कक्सल दै दङ हदा दफानो तरजाक मानि बर तरजाना नां बर तरजाना नां हदा दफा जेफुरफानो कतर जागनो तंथाय जों हदा दफानो यागो नारमाया बागिनो ताबो हदा नि मोखां बायजाक हदा तलजाक हदा तलाव असुलजाक जों तुमुनो सिनि हदा दफारनो कतर खेनु खांके borok khoroksa tei khoroksa no nasir laigla khamu borok khoroksa ni kahamno tei khoroksa seja laigla khamu eba tabuk jesuk ni tonga absugleng laigla khamu ha sekja gla khamu eba ha kmaja gla khamu seplaja gla khamu nini panchayato nungno naikol phang nini blog o nungno naikol phang nini district o nungno naikol phang khamu tamni himba जों borobo tamsarai kesen nogo bonobo soitan nogo bo bebang sa hamimas nolai dongsu khorsa tai khorsa baisi kathalai malai graya artai hoda do bor tongsi abon bagini borok rok justice nai to justice maya minyo sini do phar kaisi kok sama kerjiba मामला टाका दे खिलक से का दे नै ओ मामला नै काना थांखेबो केस या थांखेन से एडवोकेट प्लाना नांगो एडवोकेट प्लाना थांखेन से रां ताबो ताम सासिना नि केरं नि लामा थांखे टाइप खलायना सुरु से रां nini bagi phiokjak kaisapon se lawa kare nang puya thangini kursi sigraya ara bebang rang bemang se khela engke nang koboi phanangi tongni rang bajin nangnai engke thanawa thangi case rinyani sudono tapti jarawo tam sasinani balaike kutuk samung haikhaini lukrok lugui tongo kintu o gণতন্ত্র রাজ্যও nini je sarkarni office thangnani sarkarni sepsap dahnani koti koti budget ni ani bagi phai tongoni amna hana bagi kirina kok tongmaya wanana kok tongmaya mane office to thangi je sepsap dahna bagi sini borok kaisa kuso pota kotorma haingjak tongmayo abgi document ko kaham khaibai manbaya abgi sepsap kaham na manbaya abar tai bisingo tongo je tabo goro sarkar CPM choli tongkhai BJP khainero eba congress khainero wansugo obostong bai hasal chung sepsap mangla tabuk BJP IPF सरकार चलित हांके तिब्रा मथरा वानसो अमा अबचिनि सरकारिया जों नरगला ओ जे मेंटालिटी ओ जे वानसो मुसुनो मार खेसलो रखा नर ताफान थानायदि एग्री डिपार्टमेंट अफ गोबांमा सार मागना रै दङ बिथिफोराय मागना रै दङ एमनकि लाकाय रग लागा रै दंलायो बरनि बिसिंति गोबां स्किम किनुसिन बरक बाक्सा आ सेपसा रखना हाया आं साइड नानि आं जेतिनि सारनाय मोन हिगाके जों हदा दफानो बेलाय केबल खलाय खिबका पुइतु सुकमाय खिबका आयर बिसिंति जस्टिस माननो आ पुइतु करिखा ताइ सल्युशन रखनो नैनाय पुइतु करिखानि बागै बरकटाबो अराय परे नै तंजा आं कक साइ तमांके निनि हदानो बुइनो चिकन रु हनिसे नंगो चिकन जागै थांका निनि हदानो बुइ इंको राग्या केबल नैनुगो माले नंगो केबल लुगै थांका आरो जतन सै देरामो नोंबोनो तरजाक खेसे नोंबोनो कतर रखेसे नोंबोनो बरम रखेसे बुइबो बरम रेनि नों ताबो नों पारानि अमति फना सं बाहाय बरक निके दु आबरक दा बरक खनिसि साइ दंसु नों बोनो सारा नांनाय बरक जतनि न हामियाबो खाकिसा तंनाय गाहामबो खाकिसा तंनाय जों गाहाम तामो आबरो सेगां मा बलायग्रानाय कारण कुनु दिनो बरक बाय बरक गबनो साया साव नि पानो गोथां तंनाय दङ जों गोथां तंनाय दमोन एकलगो जों गाहाम बरक गाहाम मा बागैनो सिगां गथालाय दंमोन हा साखा जतन बरक बथारनाय बुनि थकायनाय बुयो फेमलक जानाय आमहाय मामांगिया जतन जानजा लामाथि आजिराय तंलाय जाओ चालाय तंलाय जाओ आरो किसिसाला सत्यता दङ गोबांखौनो सत्यता दङ बरक तंगै बरक गोथां दङ अकगनो पुइतु तुइ सिगां थांमोन खांके खाख्लायो जों सिनि हदा दफो पुइतु ताइसा गरागनानो सिनि बिसिङाव ताइसा फान फायानो तामनि हिनबा नि पाराव थांनाय अमुफना ले बरक गाहाम हनि गेदेसो दु बरक हाजा हामिया हनि गांके नों नि पारानि मोखानो सबाय दङ आव बरक निबो गाहाम सामुं तांमनि बलजा थथनो अकग खम सालाय नांनाय किन्तु ब नंगो बनि कगनो सारा थांगे जे बिनि हामि मांस सगं फाइग्रा ओके बाहाय के लाये आबि जों वाइसु सुमा साव जे गाहामनो होके जों मा बलायनाय हामियानो होके तो सादि आबो हामरा बागै सेंनाय खाबन तादे कुकचों आं तिनि हदानि कक साइके मांके अ हदार बाहाय के रागनाय आबसै
hada thabo nung ang sung jotono hoda ar ni bisingo o hoda no kara khanyang kake kamini puja parbon hoda ni ko tamsare mukumu rocamung musamung kop lam kanmung chumung kamini riti ni di raja okra ro burum rumung khulumung abhai kabang masung no kitu krak khlai a krak khlai mu chin thani krikha nor yasi phai nya le tabuk okra rok no kamini okra rok no ta hasal sitoni nok ni bo hanu se kukhulum mai si abo sengka eba kunja ke krikha sung ke rok da kale si kalia ker kaya kamio kaisa motha khlai nei kami khalai karai paleyo decoration paleyo syntax paleyo duk lak paleyo aba hairok jaja khawo ama khai khati par kisa kok salaya nang nai haisi thanjang laya nang nai kok chap jak na nang nai oklugo kok tu tonglai nyo borok kebang ke kok bang no piaba kam mo ka ke kok mang yoi khai nang nai inga awa haike je kamio ko thumsa kerengsa tonglai mani awa hai khai yo sini hojagiri goria mamita hangrai sena aro ko je mangla je bina bon kami krak na ni kaisa lama si kintu sung aba hairo no dinai khebe kya baksa wa tawo no phai hrini abro bai chali thangbai kya kintu srasa thangpor pano o okra sakra hanjai ro bai kok biti lam biti tonglai thangke chini te krak nai awa hai khai no sini hoda dofa sungtu kami abon pore hoda ni botongo ke title ni bala da tonglai sung aboni bo hoda hukum rok no tile nang nai phuruk la nang nai nung saimanja khengake uje ketala sai chongro saimana bagai tini oro mosa kampar khna tai samas ma mosa na yaro mamita lebang goria nini kebang ma dofani janjam samu mosamu aba hai rok no ang tini tamoi sai dong ma obrong kha chini hoda ni yarung sung obrong no jesuk kerat kotar kubui bui bos kang phurugui mannai kaham khlai mannai absu siri yarung rak khangka bui phuise ma yang nai aba hai no sung mok bosongni kaisa wa ter nokha salai ro mani mia horo paikha belai khe kaham kereng khe paikha uskang hojagiri ingkha hojagiri bo belai khat tonja yarung ganang khatadung kintu amno se tanglai kha khoroksa chief guest ni ringtlang mani borok a jagao je dofani kokno saimaya bo tongya saya bo tongya kisisa phoplai ba bai tauriang bosoro khaduja abo hai ingya tui hoda dofawo kaham hami ma salayo kami riti niti ma salayo abo hai salima jagao abo hai kok hami rok sawi mosa ingya kintu mok bosoni omya le belai ke khatutungkha paithak salo thangsoi ka mantri shuklasura notia naine iching tini kok thumitu jak o mangpli je mok ni wa ter belai ke haste beremni fil leisi nei engkha 22 tomo khrai yo kok thum bayapsarini halokno kok kachari paikha haste beremni mok bosungni hodare khukumu wa mela hasteni mantri shuklasara nuatiani manjabu bai mok bosungni haste beremni wa hoda hukumu ter noisaini siba paigrakha tai kubuni bisironi hai taklai bahaya korbuk bukhakste amchani bising khobjangnai sukna chori mohabit english medium school lo chengjak nokha salani bagai mok bosongni phil noichini haste beremni wa ter mok socio cultural organization ni sakthar mumbai chadi khithar musingma bisingtui o salani salo paimani salo pandana chengeri kha borok bang thaya tai ptg naikungni mantri shuklasara nuatia bono karibo chengeri renaino kare naro engi manjakha deputy secretary general ibc dr khemachara Korbuk Bidansabha Kendroni MLA Sanjay Manik Tripura, Korbuk BSC Chairman Pranab Tripura, Paimong Mok, Tai Julaja Adong Rok, Tai Bawisa Phasing Nukjakha, Tero Phainai, Painai, Phalnai, Tai Kereng Thaini, Nanya Phainai Rok, Jotonok Tongthomu Rani Baginai, Dangsao, Rasapna Kereng Masana Kereng Rok ni Bisingte, Horsa Hopung Hukumu Panda, Noichini, Phil Nishini haste beremni wa hoda hukumo ter aro mantri shuklasara nuatia kok sana thangai o ter ni kok yaphang buchuk tai haste tai kendra hapangni hamkrai ni chap thinang rok no dibo luku waskango saikhana rakha tai babisa phasing hor thugruk borok tebo borok bangrek saimangkha baskangni phil nisi tham haste beremni wa hoda hukumo ter bo songsajaknai dolai hangkurni kolai juno no korbuk bukhakste hapang naikol phangni chubachu tai tong kosong lukurokni khatungmani bisingtui mok bosongni phil ni sini haste beremni water kaham kereng tai kachang khe paikha
আমাদের সরকারের মানসিকতা যে এভরি কমিউনিটি ট্রেডিশনাল কালচার সেটা যাতে হারিয়ে না যায়, তাদেরকে আরো উৎসাহিত করার জন্য, প্রমোট করার জন্য, আপডেট করার জন্য সরকারের যা যা করণীয় প্রসেস সেগুলি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই ইনিশিয়েটিভগুলি নিয়ে থাকি। এবং আজকে আমরা বলতে পারি আমাদের 2018 পরে আমাদের বিশেষভাবে নট অনলি ফর মগ কমিউনিটি, এভরি কমিউনিটি যাতে আমাদের জনজাতি বা আমাদের ট্রাইবেলসরা যাতে আমাদের সমাজ যদি উচ্চ পর্যায়ে আমাদের সংস্কৃতিগুলি যদি আমাদের সমাজ যদি আপডেট করতে গেলে আমাদের সমাজে মূলত প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের শিক্ষা। এই শিক্ষাটাকে আমরা আমাদের জনজাতির অংশে যাতে সমাজ যাতে শিক্ষিত হয় তার ক্ষেত্রে আমাদের 2018 আগে একলব্য সংখ্যা স্কুল ছিল মাত্র 4টি, আজকে দিনে দাঁড়িয়ে প্রায় 21টি একলব্য স্কুল, সেটা আমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবেলের জন্য, ট্রাইবেল স্টুডেন্টের জন্য, ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের জন্য, যারা নতুন প্রজন্ম আছে তাদেরকে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষা করার জন্য। কারণ আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশ এমন জায়গা পৌঁছে গেছে যে বিকশিত ভারত এই যে একটা ওয়ার্ড, সে বিকশিত ভারতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আইটেমগুলি আছে। বিকশিত ভারতের সঙ্গে আমাদের জনজাতি হতে হবে। আমরা যদি শিক্ষিত না হই তাহলে কেমনে আমরা বিকশিত ভারত আবুনো আংকক সাইজংনি খাবানি দাতে বহুকচং जों हदा दफानो कतर खेनु खांके जों एबा हदा दफानि बिसिंतै बुइ तंथं खैथं किन्तु निन गामि गायसले निन बागि भाषावानो निन बागि तंगानो नों निन गामिओ नों गामिना हामजोंमा तंखाय गामिनि जायाखैग्ला नों गामिनि हामजोंमा माना हांखे गामिओ गाहाम सुनागरिक नि तंखांके जत गामिनि गाहाम नाय आबुनि ताबुक जोंसिनि दाबि नाङै तंमनि बिसिङो गायसांखा कास्टमारि ल सिनि कास्टमारि ल हंखांखे गामि आमसायो जे तंमनि केरं रायदा जों जे रेप केस बाय मार्डार केस बथारलायमानि एबा रमफ्रेमानि आ केस तो कारै ताइ बेबानो गामिओनो सल्युशन खालायमानो सिनि थैमानि सार्टिफिकेट नाहार मानो जों ताबुक डेथ सार्टिफिकेट नाहार बोसोर गरक पाकक मांलाय पारान बरक जत साइमान दं ब थैका किन्तु थैकानि साइमान याग्ल प्रमाण नांगौ आ थैमानि डेथ सार्टिफिकेट दक माइ आंगो आ साइमानि सार्टिफिकेट दक माइ आंगो दय हानो गरगलाय मा तंलायो रेशन कार्ड बुंति सेमारो अपर बेबांनो आ साइमानि थैमानि काइजकमानि सिमिसेंगै जे बलायमानि बा हिसानि कागलायमानि बा आबाय गोबां मा केस रगनो जों पारावनो सल्युशन खालाय मानलायग्राओ आबुय कास्टमारि रो ब्लाइखे नांगो जों अक्रा साक्रानो बरम बियाखौ कास्टमारि रो लबो गामिओ काकनि मानया गामि सोशल रिफॉर्मेशन नो हदानो जों सनाम फिरलाय मानि आबो ब्लाइखे नाङै तंखा चिनारो तुमुनो हदाओ तुमुनो अक्रा रंनो खुलुममानि बरम मानि मानिलायमानि तंखाके तिनि ड्राग्स जानाय तंला खामु तिनि सिकक मांखरासु बांला खामु तिनि खालाय बिलाय बांला खामु आबुगै आबरनो याकांनाखो जों गामिनि कास्टमारि ल रागनो नांनाय गामिनि कास्टमारि ल जों मानना हांखे हदा रगनो अक्रा रगनो गामि चौधुरी रगनो तरजांना नांनाय बरम लायना नांनाय किन्तु धर्म आलगा खायो हुनै एबा आं अन्य उनको सामुं खायो हुनै आं साखिरि गथर खायो हुनै मानि आंगला एंलायगला सिनि बिसिङाव सुफल गाहाम फायगला इनियाके नों बुइनो कसुबै तंगनि बुइनो रांरुबै केस मारैनानि रांरुबै केस मा थंनानि गोबां मा बर केस नि कामो थांनाय धन सम्पद पाइनाय बिग्रा खाग्रा खाइमा सांबायखा आबरनि याकना बागै जों अबहायरगो पजिटिभ याप्रि सेनानि बेलाखे दरङै तखा हदाव फरिगाय अब हदानि कक साका तिनि मग रगनि खानाबा काइपें रगनि ताइनिनो उसुइ रगनि आमाय जे अर्गानाइजेशन म थांलाय माना बेलाखे काहाम आबरो काहाम कक सालायथाय जायासु यारनो नरे काहाम तुबनानि वानसकथाय मुख्यमंत्री संकक सामाहाय उरमुरो कक सावैनाय बर्म बुजिरे थानिवा बुल बुजिरे खाकले ब सामा तो काहाम वानसुइ साबो किन्तु बर बुजि थाका बुल कारण बिना कक न बुल बुजि जानाय जाथके तामसे खाइछनेबा आबगै अक्रा बरखे खेल खाइ कक मा साबो हगाय काहाम करके पाइखा जे मग रकनि वाते ताबुगानिया फव तकेसा बलायखे खा साजानाय ते वान मा सिंजा कक्तमा जे उस कांगो नरक साइमन खाना जे अर रविन्द्र भवन तिप्राम था ओ मास जॉइनिंग गोबां मा खाइ जॉइनिंग खालायफैखा आरो 24 रामचंद्र घाट नि खरसा बानजिबो पिंटू देवनाथ नै जॉइनिंग रफायखा
ফিয়াবা আবনো তুই বেলাই খাতঙ্গই বুয়াগ্রা বনো আলাদা খাইনে ফুটরো বইরি রকা লই রকা আমসে আ হর কিয়াসে বড় যে কামিয়ন রাজা সাথী চক ফালপো আর নংলাইকে কতেকে হরকে বথারিনে বনগো খাসি রেখা ইনকে ববা তিপ্রা মাথা জয়নি রবা বাগিদা খাচি জাখা নাসুয়া নथिना वालाय बथार जाखा बेलाय वानवा सिंसा तिप्रा माथाव जयनि बेफाय थांमनि हर गथै मानखा खाचि जा तानिनो बेलाय खिबिग्रा बर बयनो ताम साउंटां साजानाय सेतंमनि आबनो तिनि थांगिनाय खा एमएलए रंजित देवबर्मा कराय जे पारानि नक दि बररंनि क गहायनो आबनो रखनाय दि एमएलए रंजित देवबर्मानि লোকটা মারা গেছে আপনার কি হয় ভাই হয় ছোট বড় ভাই কি নাম ওনার কিন্তু দেবনাথ কি হয়েছিল বিষয়টা বিষয়টা তো কি হয়েছে এটা আমি আগে তো বলতে না কিন্তু শুনলো যেদিনকে মারা গেছে কালকে গেছে কালকে আমি আর পাওয়া গেছে কি মানে সেগুন গাছে ঝুলিয়ে রয়েছে ঝুলন্ত অবস্থায় আপনার পাওয়া গেছে বডি পুলিশ আসেনি পরে পুলিশ আসছে পুলিশ পড়তে হবে কি পুলিশ কি কইছে তখন পুলিশ কইছে কেমনে তো কিছু হয়েছে সুইসাইড কইছে পুলিশ না আর আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার বডি বা আপনার ভাইয়ের বউ পরিবারের মধ্যে তাদের কোনো এরকম ঝামেলা বা কিরকম কিছু একটা কেলেঙ্কারিগুলি আছে নি কিরকম কেলেঙ্কারি তো এটা আগরা আগরতলা তাহে ভাড়া তাহে না এখান থেকে আইছে কি ঝগড়া হয়েছে না কি তো সেটা তো আমি আর কইতে পারতাম না আপনার বাড়ি এবং আপনার ভাইয়ের বাড়ি কত ডিসটেন্স আছে এক লগে এক বাড়ি কোন সময় শুনছেন না এরকম কোনো গল বা না রাতে ভাই একটু মদ খেলে একটু দরবার করে বদিল লাগে মদ কি সারাদিনই খায় নাকি সারাদিন খায় কত বাড়ি থেকে দূরত্ব এখানে ফাঁসি খাইছে এখানতে আধা কিলোমিটার কিভাবে জানছেন আপনারা যে ওইখানে আমারা একজনে কইছে কি আমি স্কুলে মায়ের রেলে স্কুলে গেছে কইছে একজনে ফাঁসি খাইছে তা কইছে আমি কইছে কাড়া কোন নাম তো কইতারি না দেখছিও না আমি একজন মুখে শুনছি তা মনে খারাপ হইমানে মিয়া আমি বিধানসভা কেন্দ্রনি পিন্তু দেবনাথ ने खरकसानो 14 तारिखनि 15 तारिखनि हर बनो चुआक खानि बोथारे खासि रिका माने बनो फासि साइ थैका अब प्रुफ खाइनानि बागे आं निजेनो फाइका खबर मामानि परे बिनि बुफायं सुमन देबनाथ बानो फोन खाइका ताइ आबिर चिनि बानो फोन खाइका जे चिनारो अमति खरकसा थै थांका थै थांमोन यागोलां फाइने थिका जेता पयसन दंमोन अब कोन मटेके थैमाया यासखौ सुंजाक आखजाक जेता मांक्लिन रंग नुगाना मांक्लिन नंनो रखजा एकाकाय अब नाइमन परे आंनिया सारा दिन और फाइका बरो कक साका नुखुनि बरना डेड बॉडी तिखलाय रे कार मिया पोस्टमार्टम तटे मगे मिया सक फाइका तिनि सिंगा फेरखाने फाइका म चिनि इनकोनि पिन्तु देबनाथ नि बिहि बनि बसा खरमनि खूब गरीब वंशनि बर आगुलिओ बुनि नुखुंगो सामुंटां चाजा बर लाई गरीब बोलते अनेक गरीब बर एका अनुखुंनि बर न ताबो असहाय इनथांगा बर एका अनुखुंगो तिनि आं फाइका तामनि हिंखायबा बर तो गरीब वंशन बर आइननि सम्पर्के बर साइमिया एका आनि काइसा ओ विधानसभा केन्द्र दायित्व तंगो आनि केन्द्रनि जेसपनो विपद कलाइखा बा जे कोनो काकाय बरनो फाइसु बासु खाइपिनानि आं मियाबो फायो तिनबो फायो तिनर केस डायरि खाइका आं निजेबो आनि एमएलए हिसाबै एलाकानि एमएलए हिसाबै सुस्थ तदन्त नाय आं तिनि कक्टुनिखा बरबतिनि एफआर खाइका बिन भिगबो एफआर खाइका जों नायो सुस्थ तदन्त थुन victim family susto bicar manthun obosong nayo je kono borok ni ingkong kakai जों abono justice nayo aboni bagino जों tinor thanani proti o phai जों oro tini case khaipika ang khaklayo উপযুক্ত তদন্তনি মাধ্যমে দোষীরক অ্যারেস্ট থুন এবং ইমিডিয়েটলি আইননি বিসিংতি খাইয়ে বর্ণ কঠোর সাজা রিনা নতুন অবনা নাयो যিনি পিন্তু দেবনাথনি বিহিক সং লুখং বরক জাস্টিস মানথ बिनि बुफायं सं बुमा सं जास्टिस मानतो अमना आंगलाय सर कोनो सन्देह आवा हेरक तो और सन्देह तंग जेता सिमथम नुखा जे आरो खरकसा बरकनि मुं आं जेता खानामानि लोकेल बिबन बरकनि माने मिथुन देबनाथ थेनि खरकसा तंग बचुआक फालो बिनि नगन चुआक नंखाय हिने आं खानाबो एकाय आरो एसपी खरकसा तंग सुबास सिने के बबाय ब खूब आलोचना उंलायखा एकाय अ खरंनि प्रति एक दावत तंग যদি বড় তো সাইমিয়া আং বিভিন্ন সোর্স দিয়ে খবর মাখা অখরণে আর দাউদ টঙ্গ এবং খাস কল্যাণপুর তিনটা জায়গাও চুয়াক ফালজাগো আবনি বিসিংগ মিথুন দেবনাথনি নুখুঙ্গ চুয়াক ফালজাগো ইলিগেলি अब কোন লাইসেন্স করে আর লোকাল চুয়াক ফালজাগো তাই বিলাতি চুয়াক বিভিন্ন জায়গা খুবই ফালজাগো
o bini nogono chuak nungoi o je gothana amtei bona khasiri jaka hanai ang khana kata কিরকম আশ্বাস দিছে gai khabane tade bukuk chong MLA Ranjit Deborma bini 24 ramsorogat amchaya thangai belai khairok jakka tai thanao thangai case khairikha je borok bathajagmani Pintu Debnath obo pura bathajagmani hini obokhe sondeh nangjago lamno jaikhe jasai khaini sanka boskango election gana ebar rastri tabuk changang pheunai borok rok khojak tongbai en bagai ma koimung naraklai jotono karon kebo thilei saya borok thangnani bagi sei jeng joba khlai tonglayo pungai khe ongkhoro basao samung tango keboba nukhuni barja keboba desni barja keboba hapangni barja tei samung tangai tongo aboni bagino pharike obahai samung botangni bisingo tai kaisa tini nukja gukha je 11 nukhumi 30 voter BJP tai kubri bodol jakare tipra mothni banarom thaikya MDC Hongso Kumar Tripura ni yaktui tai PTDC ni EM Ananta Debormani yaktui bor piliri kutung bagna thangtani no samonuni engko bazaro tamsanai samonu amchai ni aro manikpur amchai rogo tini joining panda lokha khnai haino hai tipra mothana hamjakmani kereng jago nukjagi tongkha joining rafemani 11 nukhuni 30 chi ni bisingo Thoya Chandra Raja Parago chini tipra muthani kaisa tini jogdan sawabo ongkha ba ri kutung bangmani sawapano ongkha tini oro 11 family 30 voter বিভিন্ন দল ইয়াকাগৈ তিনি BJP দল ইয়াকাগৈ তিনি chini tipra mutha phaika bubagrana hamjagoi ang tini chini oro phai manja phaija chini o program chini MDC EM saheb chini Ananta Deborma Kobita theke surkani youth president Kazam president Umakanto theke suru klaya ani Dharmendra Tripura Anchal president oparani chini leader o BCni chairman Ranjit Mohan bibinno nani leader ra tipra muthani waris ra boro phai manja phaija tini belai khei tungthai ma tongkha ani dirgodinni jara BJP khainai othoba ani sopati rok age anloge no tung tabo abar waisa bro anloge phaika age BJP ang tungpur bro anloge no tungmani tini bro ano hamja aro waisa tamhine bangla kokhe barir sele bari phirse ang kaham no obokhlayo te ang asa khlayo phainayo chung aro kaham khai samung tangnai bobagrana hamja jehetu phaika ba tipra mutha pati o hani tipra sarauno hamkraini wansuknai pati tipra mutha pati যারা কমাজাক দফা অথবা কলকজাক দফা যারা ও পাতি অবনি বয় সামং তাঙ্গো তিপ্রা মুথা পাতি কোনো কমিউনাল পাতিয়া ফাইনাই जों সমস্ত এলাকানি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এলাকানি বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধানি বাগৈ जों সামং তাংনাই এবং বরাক বসনো সুবাসুরিনাই তিনি আং বনো জয়নিং প্রোগ্রাম হিয়া নংনি বরং নব ফিরই ফেকা আং বরনো আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে তিপ্রা মুথানি বুখাক্তই যত আনি পাতিনি বুখাক্তই আং বরনো খাকা হামবাই chini patio accept khlaika ebong ubagrani patio borok phaimani bang belaikhe borono hambai apa Rajdor Gausova Thoya Chandra Parago kaisa yak susamani panda oro 10 jon borok BJP yakar CPM yakar chini dolo hapaika obo jotono nuka boskango ke oroni tinini o pandawo chini Hongso Tripurani elaka bo MDC bo oro phai bibino problem tongoi bo nije oro ni thaka tabu ano kalang thaka ang o parani jotono no ani kobong nargoi ang oro kok saka ebong o para hai lama sobche hamya o lamano hamrina bagai lamano snamrina bagai angbo SDU ebong anggo taminai oroni elakani no SDU no ebong anggo no Subarnten
ইঞ্জিনিয়ার সানাই যে খেবেন অল আমানো ইমিডিয়েটলি খাইনাং থুন ওখানে খাবার তাতে বুকুক সং আবার কেন সামনো আমসাইও जुदा जुदा जागाव जॉइनिंग तंखा तीन नुकजाखा तृणमूल कांग्रेस बाहायनो सीपीएम याकारि फाइमेनि नुकजाखा तृणमूलनि हासे तांनो कतर खनाय दि अब कखथुमकिस আজকে কদমতলা কুত্তি বিধানসভা এবং দক্ষিণ জেলা সোনাচুরি থেকে আজকে আমাদের সিপিএম ছেড়ে আমাদের দলে আজকে ৩৫ জন সদস্য সক্রিয় সিপিএম এর সদস্য আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। দিদির নাম লিখবেন। কদমতলায় আলম জাহাঙ্গীরের দিদির নেতৃত্বে আজকে কদমতলা থেকে যারা যোগদান করেছে তারা আজকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এবং অভিষেক ব্যানার্জির সেনাপতিত্বে কাজ করার জন্য আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে আজকে যোগদান করেছে। এবং তাজউদ্দিন উনি কদমতলা এবং দক্ষিণের যারা এসেছেন ওনার নেতৃত্বে আজকে সক্রিয় সদস্যরা সিপিএম আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আজকে আমরা নবাগতদের তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারে আজকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আগামী দিন এই রাজ্যে যে স্বৈরাচারী শাসন চলছে তার বিরুদ্ধে আমরা এই সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আমরা আগামী দিন মানুষের সাথে এই রাজ্যের জনগণের সাথে আমরা আগামী দিন লড়াইয়ে থাকব। আজকে ৩৫ জন সক্রিয় সদস্য তারা আজকে যারা সিপিএম পার্টির সাথে জড়িত তারা আজকে যোগদান করেছে। মন্ত্রী সুধাংশু দাস ব আ হামক্রাই মন্ত্রী আ এরিমুং মন্ত্রী ফিয়াবা ব কাইসে ইন্টারভিউ রনা থাংতেনিও বনো দেরা জাগমানি পাতি মুংতাবো হাস্তেও হাইনো কুটুং কুটুং কক মাने दंलायो ब काइसे जागाव इंटरव्यू रमानी यागुलो जे आ मीडिया बाइनो কক सालाया थांतनिओ एमनखि आउटनि কক साका आउट बेले वाना सिंसा जे जों बुइनि कमिसन बाइनो लुकुरकनो जुबावि दंगो अब लाइके वाना सिंसा কক माने लुकुनि रांगिया फरिक्लांमानि एबा उ कन्ट्राक्टरनि यागो रांनामानि ककनो सावै रां सामानि मानजागि दंखा आबन बागिनो मन्त्री सुधांशु दासनो मन्त्री सभानि नर्दी मन्त्री सकलनि हलाय दंखा हाफां फातार बदल रक तिनि जितेन्द्र चौधुरी एलओपि प्रेस माने मीडिया बसकांगो अबनो साका जे अबाके रां सामानि जे मारनि दंखा आवटाइबो मार माने हाफांनि सित्रा नकजाखा आगे मन्त्रीनि बनो नर्दीनि सानका एलओपि जितेन्द्र বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এই মন্ত্রী বাহাদুরের নাম হলো শ্রীযুক্ত সুধাংশু দাস। গত 2 বছর মাত্র তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, তার আগে 5 বছর তিনি বিধায়ক ছিলেন এবং ইতিমধ্যেই এই মন্ত্রী মহোদয় সম্পর্কে তার বিধানসভা কেন্দ্রের এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অসংখ্য অভিযোগ যে বিধায়ক হওয়ার আগে তার পরিবার একটা বিপিএল কার্ডধারী পরিবার ছিলেন। তার মার নামে সেই কার্ড মাত্র এই 7 বছর সময়কালে তার বড় ভাই তিনি এখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গেল বছরের সর্বোচ্চ ট্যাক্স পেয়ার করদাতা এবং এই মন্ত্রী বাহাদুর সামগ্রিকভাবে তাদের পরিবারেরও যে বৈভব অর্থ সম্পত্তি এটা যে পরিমাপযোগ্য নয় এবং তার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিধানসভার ভেতরে বাইরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় জনমুখে এরকম অভিযোগগুলি উঠছে। আর তিনি নাকি গত পরশুদিন একটা ওয়েব পোর্টালের সাথে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ কন্ট্রাক্টর আমাদেরকে টাকা দেন, এটাই আমাদের সোর্স। তো আমি তো বলবো তিনি বাধ্য হয়ে এই যে অবৈধ সম্পত্তি কামিয়েছেন আরো অনেকের মতো তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এই মন্ত্রী মহোদয় যে দুর্নীতির যে অটল সাগরে তিনি যে নিমজ্জিত এটা প্রমাণ করার আর কোনো প্রয়োজন রইল না। কাজেই এই মন্ত্রী মহোদয়কে অবিলম্বে বরখাস্ত করা উচিত এবং
যে সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, তিনি এক মুহূর্ত মন্ত্রী সুধাংশু দাস ন মন্ত্রী সককনি হিসাঙ্কা হাপাকার বদলি অজা জিতেন্দ্র চৌধুরী তানহিমবা বরাং গুসামানি মানজাগি দখা হরেকে খাবার তাদের বুকসং অবনতি নেই সরকার বসগিয়া প্রিনানো আবদ জরানো কক সানাই অবশ্য বিরোধী দল নেতা সিমিয়া যে বরফ খানানাই যতন অবরোধ চাজাগিয়া নদী তংসিনাই মন্ত্রী প্রেস মিট খাই সামানি ইয়াগ্রব আবনি স্রাই স্রাই কোনো ক্লিয়ারিফাই নিয়াকো ফিয়াবা ও চ্যানেল ন আমহাই কক বে ফার্স্ট খাই উঠনিনাই 28 তারিখনি পরে কেস নাই রখনি রগ আবল তাবল কক সাইতো হা মন্ত্রী তাবুক নাইথাই মন্ত্রীনি মোখাং এবা ও হাপাং তাংখেবরনি মোখাং নারক ন হরিকে তেকেসা হাতে হাপাংনি বখাকতৈ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি মানজাক মুম্বাই field dog haste beremni EMRS Cultural and Literary Fest and Kala Chok 2025 সংসাজাখা ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রেসিডেন্সিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট সোসাইটি ni jugali mumbai obo tribal welfare ni under no gakai সংসাজাখা আগরতলা টাউন হলো যে হাতে বেরেমনি field dog hukumu tai kogrbai ter কলা উৎসব গাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আর মানজাগৈ কক সামানি কিহা দङ কক থুম খনাইজি ও EMRS গাকে তামুং খব একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল রকনি হুকুমতাই কক লাভ পান যে ত্রিপুরা সরকার চেয়েছে আমাদের জনজাতিদেরকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের জনজাতিদেরকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় তার জন্য সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই একলব্য স্কুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি এগিয়ে যাওয়া যায় না। জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা। তার জন্য আমরা আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে আমাদের জনজাতিদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জনজাতিরা যদি এগিয়ে না যায় শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে, ত্রিপুরা রাজ্য কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট হবে না, বিকশিত ত্রিপুরা হবে না, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে না। তার জন্য আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে টোটাল 21টা স্কুল আমাদের আগামী দিন চালু হবে, পথ চলা শুরু করবে। আর 5-6 মাসের মধ্যে আরও 6টা স্কুল চালু হবে। বর্তমানে এখন 12টা স্কুল চালু হয়েছে, আরও 6টা স্কুল চালু হবে। আগামী দিন টোটাল 21টা স্কুল। 21টার পরেও আমাদের রাজ্যের মধ্যে আরও অনেক ব্লকে বাকি রয়ে গেছে, এইগুলিও আমরা কাভারেজ করব। আমাদের ছেলেমেয়েরা যেভাবে এখন এগিয়ে যাচ্ছে, একলব্য স্কুল অত্যন্ত ভালো স্কুল। যারা এখন টিচার এসেছেন সবাই ভালো ভালো টিচার এসেছেন আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে। আগামী দিন এই ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ হবে, ভালো রেজাল্ট করছে। আমরা এই ফলটা কমসে কম 10 বছরের পরে আমাদের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি কক চারমানি নরক খনাবাইখ্যা ফরিকে সালকিয়া সিগাং নরক কাইসা বিশ্রামগঞ্জ পাটিমুং গাড়ি সপ্লাই বলাইমানি কাইসা বাইক বাই মালখুং থুতাই মানো কিটিংগৈ जेतिखे गारिबो कासनाइनो बुखा आबो 1980 ओ दांगा नांनाय फुरनिसेपन आगलाइखा निनि आनिं लाइखा बलाइखा आमहे कतर पाति मुकाइसा ओंगै थांखा आबनो बेलाइखना चाजागलिया सेजाका बिश्रामगंज बानिया खाइनाय मथारक आबन बागै तिनि प्रेस मिट खाइमानि बिसिंतै ओ आमचायो ताइ आमहाय ओंना रेगला केवता किरिबादि कारमो पाति मुनि उलो बरक थांरागे फारि आङै दंखानि खनावै बरतिनि प्रेस मिट खाइमानि क बिश्रामगंज देवान बाजारनि पाति मुंगो बेलाइखना खादु खनांजाखा ओ बानिया खाइने र इंका पाति मुंगनो तिनि साना थाखिनि बानिया खाइ कमिटि शुक्रबार बिश्रामगंज मध्य बाजार कालीबारि नाथ मन्दिर बाजार कमिटिनि काइसे कगलाम बाजार संजाखा कगलाम पाइमानि उलन काइसे कगलाम थुंगरे पाना खाइनाय बाजारनि टांफांनि तन देबनाथ शाखा 8 तारिख अक्टोबर बिश्रामगंज बाजार ताई देवान बाजार जे बुलाइ टकलानि पाति मुं पाटिखा आबो बेलाइखे खास हाजाकनाय क अमाय गटना ओंनानि कक टंलाया सिगाङाव अमाय के बिश्रामगंज बाजार
বাজারও কোনো ঘটনা নিয়েখো 1980 সালে দাঙ্গা নাंनाय কোনো কোনো বিশালগঞ্জেও আমি কোনো সিত্রা পাতি পাটিয়া 2020 উগ্রপন্থী নিজন জালো বহাইनो বাজার কমিটি তাই হাপাং থানসাকে মিলাইनो आरो कचां कचां खनार लाइखा बुलाइ तलाइ खालिया फियाबा थानाय 8 तारिख अक्टोबर घटना बिशालगंज बाजारनो बुं सित्रा खालाइखा आबि बाजार कमिटी हापां न लगिरनाय ताइ जेसा खानिरनो जत साप्लइ वान्दि तिप्रांखौ जेस पंथौ जाय खानिरनो मुको कासुनाय आमहायनि परतिनि समाय तामनि कमनो साइखाना रखा बिशालगंज बाजाराव ताकि बायदि नै आबुनो किरिया कारे जतनो थांफाय खलायदि बाजार कमिटी दं लयो तंगो आबनो कारे बाहायनो तंखा सालनिक गलाम पान्दाव कासको शान्ता कुमार साहा बाजार कमिटी नि आदौ मनोरंजन देबनाथ ताइ शुक्रबार दत्त गौतम देबनाथ संग्र बिशालगंजनि खनायनायदि अ किरमा सिंसा जराव बरनि कक कचां मनि 30 তারিখ অনুমানিক সকালবেলা 10:30 মিনিটে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিশালগড় থেকে দুটো গাড়ি উদয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে এসেছিল এসে বিশ্রামগঞ্জ আমাদের মধ্যবাজারে একটা বাইকের পেছনে গাড়ির ধাক্কা লাগে সেখান থেকে কথা কাটাকাটির পর একটা দুঃখজনক ঘটনা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে খুব খারাপ পরিস্থিতি একটা বিষয় হয়েছিল তো সেই এটা পরবর্তী সময় হয়েছিল দেওয়ানবাজারে কিন্তু তার আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে আমরা জানতে পারলাম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে কি হয়েছিল যে গাড়ি ধাক্কা লেগেছে যার সাথে তাকে ড্রাইভার সরি বলেছে তারপর এখান থেকে ঠিক আছে এতটুকুর পরে ওই গাড়ির থেকে কে বা কাহারা কোন যাত্রী একটা বাজে ভাষা বলেছে এই ভাষাটার পরিপ্রেক্ষিতে একটা পরিস্থিতি এরকম হয়েছে তারপর থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে মানে প্রতিদিন একটা নিউজের চ্যানেলগুলো বা পত্রপত্রিকাতে দেখেছি বিশ্রামগঞ্জের একটা বিরাট বদনাম সত্যিই বদনাম তো এই জায়গাটা আমাদের কাছে আমাদের বিশ্রামগঞ্জের সমস্ত ব্যবসায়িকরা এই বিষয়টা বলেছেন যে এরকম যদি হয় তাহলে বিশ্রামগঞ্জের সবাইকে খারাপ লাগে তো এই কথাটার জন্য আমাদের বিশ্রামগঞ্জবাসীর মধ্যে এলাকার সাধারণ জনসাধারণ এবং ব্যবসায়িকদের মধ্যে একটা ভয় এবং একটা সম্মানের ঘাটতি এরকম একটা অনুভব করছে এবং সকলেই আমাদের দায়িত্ব অনুসারে আমাদের কাছে এসে জানাচ্ছে তো এই অর্থে আমি আমার বিশ্রামগঞ্জ অত্র অঞ্চলের শিক্ষিত এবং সমাজ সেবামূলক যারা এই যে ভয়ভীতির বিষয়টা কাটিয়ে এই বিশ্রামগঞ্জ বাজারের সমস্ত ব্যবসায়িকের এবং অত্র অঞ্চলের যে সমস্ত খরিদ্দাররা আসে তারাও আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা সামাল দিতে কষ্ট হচ্ছে যে বিশ্রামগঞ্জ অ্যাকচুয়ালি একটা পরিবেশ নষ্টের পথে এরকম একটা কিছু মনে হচ্ছে खबरै तादेबो कोकचम अबके बिश्रामगंजनि तंकचां हालक तुमनानि चाइतकमुं मन्त्री विकास देबबर्मा थाइजिं जे कक सामानि आबंका नरनो आं साइखनारखा जे एकलव्य मडेल स्कुलनि हास्ते बेरेमनि हुकुमु ताइ कग्रबाय ताइ कलाते दरगै टाउन हलनि पान्दा तेमनु आगरतलानि सिलिगुरि जरा बिरखुं खलानि बिरखुंनि साब ताबुक चल खालाय इन्दिगु मथा তিনি আগরতলা বীরভূম খোলাও ইয়াকচু জেনারেল ম্যানেজার জেম্পো হাকিব সাকা বস্কনি 28 অক্টোবর সিমে আগরতলা শিলিগুড়ি রুট 180 সিট গোনাं বীরভূম চল খালাयनाय हाथी बारा वानी क्राक सालबाय फासालो अ बीरखुं थांनाय सुनाय আগরতলা सिमी बीरखुं 1:40 मिनिट सिलचर रोड थांनाय अ बीरखुं सिलचर बीरखुं खलाव सफैनाय 2:15 मिनिट सिलचर सिमी तैसा दीपर दाम 2:44 बाव जराव আগরতলা बखार किफिलाय हनै बरनितिनि सामानि क नॉर्थ ईस्ट निताय कुबुनि बिसिं कतर कायसा तेरंखा दीपावली हेकबा उदयपुरनि त्रिपुरा सुंदरी मताइनगो
तांसाल निसिमनो दन्न मानिक्य मुक्त मंच आरो नखा सालथामरबै देवाली तेर नाय आमरे सेक्रेटारि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा देवाली तेर कमिटी चेयरमैन एमएलए अभिषेक देवराय तिनी मेला बसकांगो जत्त बाबाय बेरायनाय मानियागुलो अ ककथुम रोखा दे काहाम करंखे पारनानि बागै खाबल ताते बुखुकचों तिनी तो ताई ककतमा सानांके सीपीआईएम नि फिल्ड सारा दक संसाजाकमानि साल पालाइखा और हास्ते टांगनो कतरो बताय करं करं पार्टी अफिसो बानाति सालाइखा आबो बरो साइखराका उजबेकिस्तान नि तासखंदो बंनि पार्टी संसाजाकमानि आगि इंग्रेजनि मलो इंग्रेजनो बाताई जबा खलायन थांथानि हिनि बरतिनि सालाइखा यूथ कांग्रेस अगतिनि डेपुटेशन रखा जे सालकिया सकां कायसा नोटिफिकेशन बिसिंतै हेल्थ डिपार्टमेंट साचिबा एबा 85टा जुदा जुदा डिपार्टमेंट पोस्ट सेबक्लांनो नायमानि 18,000 स्लेब गोबां बेकार रक आरो एप्लाइ खालायगा किन्तु हेल्थ डिपार्टमेंट बसकले 25 अक्टोबर बरनो रिटेन टेस्ट नि साल साख्लाय फनो तावसो जतै हेल्थ डिपार्टमेंट बखातै जे डेपुटेशन बिसिंति बर साननायखा जे कररगै जेनेबा हास्ते हापां सेबक्लांनो रायजोनो रगै ओएमआर सीट नानि नांनाय ताइ बरनो सिलेबास नांनाय हिमानि आबर यानि बागिनो बरक ओ जे साकरि निजे रिटेन टेस्ट 25 तारिख 26 तारिख खालामना आम डेट उसुलर दि ताइ ओएमआर बाय सिलेबास दि परने रगनि सुबिदानि बागै हिनि सानमुं सानै तिनि केसे केरें करै सेबक्लांनो सानमुं बाय हेल्थ डिपार्टमेंट डाइरेक्टर थानिबो जुब कांग्रेस बाहायनो तिनि डेपुटेशन लेखा अबनि आबो सिक्ला रगनि बागै आं जे सामाने आबो साका आं तिनि जरा कमबा बिसि फुरुलिया फियाबा वालाय सुगलाय बुलाय टगलाय इंलाय तमनि जरावो जों खाकचांमा माननानि बागै लुकुरक बाय गोरों लाइमुं हेकाबा जानिजा मानि लाइमानि न लबमुं खुलुमुं आबनि बिसिनि जों खाकचांमा माननि मानो आ खाकचांमा न तिनो तिनि कायसा पान्दा संसाजाक मानि नाइनायदि अमरपुर पेरिसनि ताइ कुबुनि जुदाकुक साब स्टेशन अथम बायग्य पुइतु खलायनि रगनि खापांनो स्रांग्रवो ताइ टंथग्रवै खातंग्रुमा बाय बाक्सा कंखा तिनि तामनिबा तिनि कताल तांजाक सेंट पीटर कैथलिक चर्च न फियोगी रुमुं ताइ रवाय रजाखा अमरपुर पेरिस नि रेवरेंड फादर लिजिस मैथ्यू एमएसएफएस नि दागिमुं ताइ बिनिति फांबाय ओ मुइतु खलायजाक थतक पान्डा संसाजाक मनि फुं दामची ताइ सरि थामजी जरावो ओ पान्डा चेंगि रेजागो गुवाहाटी प्रदेश नि रेवरेंड फादर साबु फ्रांसिस एमएसएफएस पान्डानि बिसिंति अ कताल मथानक न फियोगिरुओ आबनि यागलोनो आगरतला डायोसिस नि बिशप मुस्ट रेवरेंड लुमेन मन्टेरु सीएससी डीडी गिर्जानि रवाय यासाखा आबनि यागलोनो गोथार इउकेरिस्टिक पालायजागो गोरों गोरों गामिनि खरक खामरानि स्लाइबो गोबां टंकथारनो खातंनाय बरक ताइ किसासक अजा ताइ टंकथार खलाय तंनाय ताखु बुखुक चंग्रक ताइ खातंनाय रक अ नायथथक पान्डाव मानजाक फाइका अ पान्डा मलसम बसंनि बागै कायसा नांकुक मानि माइलस्टोन नै मारि क्लाइखा बरक अ कताल मथानो मानलायै बेले खातंजाक मानि ताइ टंथकजाक मानि कक बसाका पुइतु खलायनि रक अ सालनो काइतर बा याफारजा ग्रुवाय नै गसिवि नाहारका आबो फिफ्थ फादर लिजिस मैथ्यू एमएसएफएस नि खापांबाय याफारजा ताइ एमएसएफएस गुवाहाटी प्रदेश नि चुवाचुनि बिसिंतिनो ताङै मानखा अ इमांनो मुख थांनि मां रनानि बागै मुइतु खुजाक थथक सामुं तांनाय जत बसंनि लुकुरगनो खापांबाय हामजागनाय याफारका मानजागनाय नारवाय र खबरनि ताते बुखुकचों अ खाकचांनि ककतमा दरो याफारनि बिसिंति तिनि जनि कक पान्डानो खलब सिबानो फियाबा ककतमा ताइ कायसा खातंनि ककतमा दङो भारत हाकतनि जतनसाय सेरा डिस्ट्रिक्ट होनैयाय उत्तर त्रिपुरा जिल्ला न कायसा तिनि राष्ट्रपति याक्ति सरकार याफारजाखा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन सामुंगतां न देश नि बिसिङो जतनसाय गोबां प्रग्राम खालाय मानखा नै जे डिस्ट्रिक्ट साइजाका आरो बिसिङो
त्रिपुरा बिसिङाव कायसा आबोखौ उत्तर त्रिपुरा आ बनि खलायनायनि बिसिङाव याफांखा डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चांद्री चंद्रन बनो तिनि राष्ट्र बख्र द्रौपदी मुर्मू बनो सकाट ताई बरम याफारका डिस्ट्रिक्ट काहाम नायकलि मानो नै गाय खापानि ताते बुकुक्सं एमएलए रंजित देवबर्मा तिनि ताबुक लाइव खलायनाय कक सामानि थाइंगो स्राबसा सकांगो जे बसकानि 23 तारिख अक्टोबर जे सारा त्रिपुरा 24 घंटा बन्द साख्लायमानि आरो 8टा दाबि दङ ओ 8टा दाबिनो लुकुरावनो मुइतो खलाय रेखा ताई आबो कोनो पलिटिकल इंला नन पलिटिकल बारा थाखदोन बाराति इंनाय तामुइ खाय गांखाय आबो बाक्सा राजनीति खायनो मुसिं आरो बाहायनो जे रोमान स्क्रिप्ट सानो बरनि गोबांमा लैंड राइट्स सानो बरनि आयेन को आयेन माने लाइन पारमिट सानो आ सानमुंग्रावनो सुजुगना बागैनो और को तमो स्ट्राइक खायजा खुं स्ट्राइक खायके माना मानो गय माना मानिया नि को ग्यारान्टिया किन्तु जबा खाय फुनु कासे लोकरो बुजि सरकार बुजिनाय जों नाङि तंगनि को खनैबो को फिरका तिनि पाननि बिसिति अबहाय कक तमा आगाम नरनो सामानि बिसिति जे तिनि जरान कक पाननो करन खलफिवानो खोनाताय से कुमनि कक न तोइ फायै नि कक कसारो जतनो हामबाय